जय जगन्नाथ। अभिप्ता सिवनिक्वाल को स्वागत। यही भिडियो रे आपण माने देखिबे अष्टम श्रेणी रो विज्ञान प्रकल्प। मोट 5टी प्रकल्प रही। सही प्रकल्प मध्यरु मु आपण मानक पई 4टी प्रकल्प नै आछि। देखंतु एही प्रकल्प गुड़िक पई किछि सूचक एवं नंबर सूचना मध्य रही। एही सूचनाटी को आमे टिके देखि नेबा। देखंतु सूचक नंबर एवं शिक्षकों पई सूचना कौन रही। निर्धारित समय मध्य प्रकल्प कार्य संपादन कले 3 मार्क रही। शिक्षकों पई सूचना अच्छी। शिक्षार्थी द्वारा समय प्रकल्प कार्य प्रस्तुति और दाखल होते 3 मार्क देवे। प्रकल्प कार्य को ठीक भाव में परिष्कार भाव में लिखी 2 मार्क। प्रकल्प कार्य को स्पष्ट भाव में उपस्थापना करथिले 3 मार्क। एठी दुईटा पाई सूचना रही। तथ्य संग्रह वर्णना चित्र सारणी प्रथम पृष्ठाटी को आपण माने एहीपरि भाव में लिखिने। निज विद्यालय नाम प्रकल्प कार्य विषय प्रसंग शिक्षार्थी नाम श्रेणी रोल नंबर एवं दाखल करने तारीख तापर प्रसंगटी को लिखिबे। यही प्रसंग रे आमे लिखिबा। देखंतु कौन देखिबा। तापर पृष्ठरे मो घरे व्यवहार होउतबा खाद्य सामग्री परीक्षण पाई निया जाइतिबा पदक्षेप गुड़िकर तालिका कर। एहीपरि प्रसंगटी को लिखिने। मो घरे व्यवहार होउतबा खाद्य सामग्री परीक्षण पाई निम्नोक्त पदक्षेप निया जाए। हलदी गुंडर शुद्धता परीक्षण पाई प्रथमे हलदी को पानी रे गोलाई सेतिरे 1 चामच लेंबू रस पका जाए। जदि रंग गाढ़ हलदिया हुए ताहा शुद्ध हलदी और जदि गोलापी रंग हुए तेबे अपमिश्रण होइछि बोली आमे जानि थाउ। आम घरे महूर शुद्धता जानिबा पाई एक कागज रे महू लगाऊ। जदि महू विस्तार हुए तेबे महू अपमिश्रण होइछि बा महूरे गुड़ चीनी मिसिछि बोली आमे जानु। जदि महू विस्तार हुए नाही तेबे ताहा शुद्ध महू होइथिबार जानिबाकू पाऊ। सेहीपरि आम घरे चीनीर शुद्धता जानिबा पाई चीनी को पानी रे गाऊ। जदि धला पदार्थ तलको बसी जाए तेबे चीनी रे अपमिश्रण होइथिबार जानु। जदि चीनी संपूर्ण रूपे पानी रे मिसी जाए तेबे ताहा शुद्ध चीनी होइथिबार जानिपारू। एहीपरि माँ घरे व्यवहार हेउथुबा बहुत गुड़िए खाद्य सामग्री जेपरिक अंडा चाउल आदिर परीक्षण पाई विभिन्न पदक्षेप अवलंबन करिथांती। अन्य एक प्रोजेक्टटी होची विभिन्न किस्मर मंजी संग्रह कर ताहाकू छोट छोट मुणारे रख ताहार नाम लेखि श्रेणी विभाग कर। सेही मंजीरू नूतन चारा प्रस्तुत कर एवं ताहा किपरि कल लेख। मंजीर श्रेणी विभाग शस्य बीजरे गला धान गहम मका मुग चना मटर। फल बीजरे आंब कदली टमाटो। तैल बीजरे सूर्यमुखी सोरिष अन्यान्य लंका मरीच धनिया। नूतन चारा प्रस्तुतिर उपाय। प्रथमे चारा उपयोगी विभिन्न बीज नेली कुंडरे उत्कृष्ट माटी रखिली। बीज गुड़ी को 1 ରୁ 2 सेमी गभीर रे रोपण कली। हालका सूर्यकिरण रे रखी प्रतिदिन पानी सिंचन कली। तापर आसला पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण रु मु जानिबाकू पाइली जे मटर मुगर बीजरू 3 ରୁ 5 दिन रे चारा जन्मिला। धान बीजरू चारा जन्मिबा पाई 7 ରୁ 10 दिन समय लागिला। टमाटो बीजरू 5 ରୁ 7 दिन रे चारा जमिला। विभिन्न चारा गुड़ी करे धीरे धीरे पत्र बाहरिला। उपसंहार। विभिन्न प्रकार बीज संग्रह करी श्रेणी विभाग करी नूतन चारा प्रस्तुत करिबारु जानिबाकू पाइलु जे विभिन्न बीजर आकार आकृति व्यवहार भिन्न भिन्न। उपयुक्त पद्धति रे उन्नत मानर चारा रोपण कले नूतन चारा उत्पन्न हुए। एथिरु आमे बीजर संरक्षण मध्य जानि पालु। देखंतु आउ गोटे प्रोजेक्ट खबर कागज विभिन्न सूत्ररू वज्रपात संबंधी खबर कागज विभिन्न सूत्ररू वज्रपात संबंधी तथ्य संग्रह कर। तज्जनित क्षयक्षति वर्णना कर। केउं पदक्षेप नेले क्षयक्षति ह्रास करा जाई पारिबो ताहार एक विवरणी प्रस्तुत कर। वज्रपात एक प्राकृतिक विपर्यय। खरा वर्षा ऋतु रे एहा अधिक हुए। वज्रपात समय रे बिजुली मारे और घड़घड़ी शब्द हुए। वज्रपात संबंधी तथ्य। वज्रपातर तापमात्रा
30,000 ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବଜ୍ରପାତରେ 20,000ରୁ 30,000 ଆମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହୋଇପାରେ। ବଜ୍ରପାତର ବେଗ ଆଲୋକର ବେଗର 1/3 ଅଟେ। ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ବଜ୍ରଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବଜ୍ରପାତ ହୁଏ ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 84 ମିଲିୟନ ଥର ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ। ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ଜଳିଯାଏ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହ୍ରାସ ଜନିତ ପଦକ୍ଷେପ। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ। ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ, ଜଳାଶୟ, ପାଣି ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଲଗାଇବା ନାହିଁ। ଘରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଜ୍ରରୋଧକ ଲଗାଇବା। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କର। ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ଗନ୍ଧ, ଅମ୍ଳତ୍ୱକୁ ତୁଳନା କରି ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଅମ୍ଳତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧିର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ତା'ର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ବା pH ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପିଇବା ଜଳର pH 6.5ରୁ 8.5। ଅମ୍ଳତା ବଢ଼ିଲେ ଜଳ ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏବେ ଜଳର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ। ଆମେ ଏସବୁ ଜଳର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା। କୂଅ ଜଳ, ନଳକୂଅ ଜଳ, ପୋଖରୀ ଜଳ, ବର୍ଷା ଜଳ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ସାରଣୀରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ସାରଣୀ କାଟି ନେବେ। ନମୁନାର ନାମର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର, ଜଳର ଉତ୍ସ, ରଙ୍ଗ, ଗନ୍ଧ, ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅମ୍ଳତା 1, 2, 3, 4। ନଳକୂପ ଜଳର ରଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧଳା, ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବାଇଗଣୀ, ଅମ୍ଳତା ନିରପେକ୍ଷ। କୂଅ ଜଳର ରଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଗନ୍ଧ ହାଲକା ଗନ୍ଧ। ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବାଇଗଣୀ, ଅମ୍ଳତା ନିରପେକ୍ଷ। ସେହିପରି ପୋଖରୀ ଜଳର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ। ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ଅମ୍ଳତା ହେଉଛି ଅମ୍ଳୀୟ ବା ଅଳ୍ପ ଅମ୍ଳ। ସେହିପରି ବର୍ଷା ଜଳର ରଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହାଲକା ଅମ୍ଳୀୟ ବା ଅଳ୍ପ ଅମ୍ଳତା। ଜଳର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧିର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ। ଜଳର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ମାଟିରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ବାହାରି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଥାଏ। ଅମ୍ଳୀୟ ଜଳ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ପାଚକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନଦୀ ହ୍ରଦର pH କମିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ, ପାଇପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଇବା ଜଳ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ। ପୋଖରୀ ଓ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ଅମ୍ଳତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଳ ଦୂଷିତ ରୋକିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଫଳରେ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।